जय जगन्नाथ बंधुगण आज आमे जानिबा 2024 वर्षर कुंभ राशिर वार्षिक राशिफल विषय। एही वार्षिक राशिफल ग्रहंक स्थिति और चलन को नहीं आधारित एवं ग्रहंक स्थिति और चलन आम मनुष्य जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए, जहा फल आम जीवन रे केबे सुख आसी थाए तो केबे दुख आसी थाए। तो बंधुगण आसंतु जानिबा 2024 वर्षर कुंभ राशिर वार्षिक राशिफल विषय। किंतु ता पूर्व आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो, काहे कि ना आमे अपलोड करितवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। बंधुगण वर्षर प्रारंभ रु वर्षर शेष पर्यंत कुंभ राशि तथा आपणक लग्न भावरे शनिदेव विराजित रहिबे, जहा कि आपणक पई शुभ परिणाम प्रदान करिब। आपणकर निष्पत्ति नेवा क्षमता विकसित हेब। आपण निजर कथारे दृढ़ रहिबे। जीवन रे अनुशासन को गुरुत्व देबे। आपण कठिन परिश्रम करिबाकू पसंद करिबे एवं आपणकर परिश्रम आपणको जीवनर विभिन्न क्षेत्र रे बड़ सफलता प्रदान करिब। देवगुरु बृहस्पति आपणक तृतीय भाव रे 1 मई पर्यंत विराजित रही आपणक सप्तम नवम एवं एकादश भाव को परिदर्शन करी आपणक आय रे वृद्धि करिबे। आपणकर वैवाहिक जीवन परिचालना करिबाकू चेष्टा करिबे एवं व्यवसाय को वृद्धि करिबे। आपणक भाग्य रे वृद्धि घटिब। धार्मिक आध्यात्मिक कार्य प्रति आपणक रुचि बढ़िब तथा कोनोसी धार्मिक कार्य रे आपण अंशग्रहण करिबे, जहा फल रे आपणक सामाजिक क्षेत्रर विकास हेब। एही वर्ष राहु एवं केतु आपणक द्वितीय एवं अष्टम भाव रे वर्ष सारा रहिथिवारो आपणको स्वास्थ्य समस्या प्रति किछि ध्यान देबाकू पड़िब। वर्षर प्रारंभ रे सूर्य एवं मंगल आपणक पंचम भाव को दृष्टि रखिबे, जहा कि आपणक प्रेम जीवन रे किछि समस्या उत्पन्न करिब। वर्षर प्रारंभ समय रे प्रेम संपर्क दुर्बल हेबार संभावना रहिछि तथा प्रेमीक सहित वाद विवाद और मतभेद भली समस्या देखा देब। सेथि पई परस्पर भावना को सम्मान करंतु। किंतु फेब्रुआरी और मार्च मासरे प्रेम जीवन रे शुभ परिणाम प्राप्ति हेब, काहेकि ना शुक्र एवं बुध परि शुभ ग्रह आपणक एकादश घरु आपणक पंचम भाव को दृष्टि रखिबे, जहा कि पूर्वरु देखा दउथवा वाद विवाद दूर हुए संबंध रे घनिष्ठता आनिब। सेपरि क्यारियर दृष्टि वर्षर प्रारंभ रु शनिदेव आपणक लग्न भाव रे विराजित रहिबे। आपणक तृतीय सप्तम एवं दशम भाव रे दृष्टि रखिबे तथा तृतीय भाव रे शनिक दृष्टि कारणरू आपण निज पक्षरु बहुत परिश्रम करिबे। कर्म क्षेत्र रे आपणक सहकर्मीक समर्थन मिलिब। आपण कठिन परिश्रम करिबाकू लज्जित हेबे नाही एवं कठिन परिश्रम करी सफलता अर्जन करिबे तथा परिश्रमर उत्तम परिणाम प्राप्ति हेब। सप्तम घरे शनिक दृष्टि कारणरू आपण कार्यक्षेत्र रे मध्य अग्रगति करिबे। एही वर्ष कार्यक्षेत्र रे उत्तम सफलता मिलिब। आपण जनवरी मासरे उत्तम पदोन्नति पाइबे। एहा परे जुलाई रु अगस्त मध्य रे मध्य आपणक कार्य रे वृद्धि हेबार संभावना रहिछि एवं आपण एक उत्तम पद पाइबे। अगस्त रु अक्टोबर मध्य रे चाकरी रे परिवर्तन हेबार दृढ़ संभावना रहिछि। वर्षर शेष मास गुड़िक आपणको सफलता प्रदान करिब। वर्षर प्रारंभ समय विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई किछि मात्रा रे दुर्बल रहिबार संभावना रहिछि, तथापि आपण निजर अध्ययन रे ध्यान देबाकू चेष्टा करिबे। आपणकर मन किछि समस्या सहित संघर्ष जारी रखिब, जहा फल रे अध्ययन रे ध्यान देवा आपणक पई कष्टकर हेब। निजर अध्ययन को सठिक भाव रे समाप्त करिबाकू कठिन चेष्टा करिबे एवं एथिपई आपणकर एकाग्रता मध्य शक्तिशाली हेब। एप्रिल अगस्त एवं नवेम्बर मास
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜର ପାଠ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାନୁଆରୀ, ଏପ୍ରିଲ, ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ମାସରେ ଭଲ ଅଧ୍ୟୟନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କଠିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟ ଅବଧିରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2024 ବର୍ଷଟି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପରି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି କଠିନ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଅସନ୍ତୁଳନ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଗଷ୍ଟ ପରଠାରୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁକୂଳ ଆର୍ଥିକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଶନିଦେବଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବର୍ଷ ସାରା ରହିବ ଏବଂ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଗ୍ରହୀ ହୋଇ ରହିବେ। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହିବେ। ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ, ନବମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଅବସର ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତଥା ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବର୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ, କାହିଁକି ନା ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶାସକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶନିଦେବ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଏବଂ 8। 2024 ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଅଙ୍କ 8 ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶନିଦେବଙ୍କ ଚାଲିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।